बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 7 के हवाले से। आप जानते हैं कि जैसा कि हमने सिलसिला वाइज शुरू किया है आईन पाकिस्तान को, आर्टिकल 7 बहुत अहम है और आर्टिकल 7 स्टेट को डिफ़ाइन करता है कि स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है, इसको डिफ़ाइन करता है। और फिर इसके साथ हम कुछ हिस्सा आर्टिकल 8 का भी करेंगे, क्योंकि वो लंबा आर्टिकल है, तो हम चाहेंगे कुछ आज आर्टिकल 8 को हम इसमें ऐड करें और कुछ कल फिर आर्टिकल 8 के हवाले से हम तफसीलन बात करें। जो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आईन पाकिस्तान का वो ख़त्म हो गया है और पार्ट 1 जो आईन पाकिस्तान का था उसमें जो चीज़ें थी वो इंट्रोडक्टरी था, वो तारफ़ी था। अब पार्ट 2 है, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से। अब पार्ट 2 में चैप्टर 1 है फंडामेंटल राइट्स का, जो आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं 28 तक, और फिर उससे आगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट ये है आर्टिकल 7। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बलियाँ, एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान एज आर बाई लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। ये रियासत की डेफिनेशन की गई है आर्टिकल 7 में। कभी कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रियासत पाकिस्तान क्या है, रियासत पाकिस्तान में क्या क्या शामिल है, तो उसमें यह कहा गया है कि रियासत पाकिस्तान से मुराद ये है कि जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के साथ जो पार्लियामेंट है वो स्टेट का हिस्सा है। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमतें हैं या सूबाई असम्बलियाँ हैं या जो लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शन होते हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया है या बल्दियाती जिसको हम इंतज़ामिया कहते हैं, वो सारे के सारे भी रियासत का में शुमार होंगे। आप जानते हैं कि रियासत के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी रियासत के 3 पिलर्स होते हैं। कोई भी रियासत इन 3 सतूनों पर खड़ी होती है और उसके लिए 3 बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक पॉपुलेशन, जिस रियासत के पास आबादी नहीं है, एक ख़ास जो तादाद में आबादी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, वो अपने आप को रियासत नहीं कह सकते इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक। दूसरी तरफ उनके पास जो टेरिटरी होना ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन भी है और उनके पास कोई रकबा नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो वो ये नहीं कह सकते कि वो रियासत हैं। उनको ये सारी चीज़ें भी इसका हिस्सा होनी चाहिए। और तीसरा है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी कहते हैं कि वो अपनी हिफाजत, जो बैरूनी साजिशें हैं, बैरूनी दुश्मनों के हमले हैं, उनसे वो अपने आप को बचाने के लिए उनके पास वो खुद उनके पास इतनी ताकत हो कि वो अपने आप को, अपने मुल्क को और अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी रियासत के। ये हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। जब हम आईन पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो यहाँ पर रियासत की डेफिनेशन आर्टिकल 7 ये करता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे रियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर। अब रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास पॉपुलेशन भी है और पॉपुलेशन के साथ उनके पास टेरिटरी भी है, लेकिन उनके पास वो सोवरेनिटी नहीं है कि जिसके तहत वो भारत से अपने आप को महफूज रख सकें। और उस वजह से उनका पाकिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है, और उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान ने ली हुई है। और यही वजह है कि आप जानते हैं कि 1948 में जब जंग छिड़ी और काफ़ी हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा भारत ने कश्मीर का कब्ज़ा कर लिया था, और उसके बाद फिर जब मुजाहिदीन ने और पाकिस्तान की जो फ़ौज थी और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स थे, और उस वक्त जो कानूनी ग्रुप्स थे, उन्होंने मिलकर फिर ये हिस्सा जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कश्मीर का ये महफूज किया था। उसमें कश्मीर के अपने लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो ये एक, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो लीगल एक चीज़ है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, कि यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर को वो अलग मुल्क का स्टेटस नहीं है, क्योंकि उसके लिए सोवरेनिटी चाहिए। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो किसी भी स्टेट को रिकग्नाइज़ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर वो दोनों जो है वो उनके जो वो डिस्प्यूट है वो अभी तक जारी है। और इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ उनको एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर नहीं जानते। तो ये मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था बेसिकली
کہ میرا مقصد آپ کو صرف ایک ڈیفینیشن سمجھانا تھا، اور مثال میں نے آپ کو دی ہے کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی، کہ جب ہم انٹرنیشنل لاء میں ڈسکس کرتے ہیں ریاست کو تو وہاں اس کی ریکوائرمنٹس وہ 3 جو پلرز ہیں یا 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 انگریڈینٹس ہیں۔ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اور ہم آئین پاکستان کی روح سے ریاست کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ریاست میں وفاقی حکومت شامل ہوتی ہے، پارلیمنٹ شامل ہوتی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں بھی آگے آ کے جہاں پارلیمنٹ کا آرٹیکل آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ریاست سے کیا مراد ہے، پاکستان میں جب کہا جاتا ہے ریاست، تو ریاست کیا چیز ہے، تو ریاست سے مراد آپ کی وفاقی حکومتیں، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی صوبائی حکومتیں، آپ کی صوبائی اسمبلیاں، اور آپ کی بلدیاتی اور جو ضلعی انتظامیہ ہے، وہ میونسپل جو کارپوریشن ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی ریاست بنتی ہیں۔ اب دوسری طرف جو کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی وہ الگ ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کی اور وہ الگ معاملہ ہے، اور حکومتوں کا الگ معاملہ ہے۔ حکومتیں ایگزیکٹو میں آ جاتی ہیں جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے یا صوبائی اسمبلیاں وہ لیجسلیشن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست میں یہ سارا کچھ شامل ہو جاتا ہے، ریاست میں یہ سارا کچھ انکلیوڈ ہو جاتا ہے، جس میں وفاقی حکومت بھی آ جاتی ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی، صوبائی اسمبلیاں بھی، اور جو بلدیاتی جو لوکل اور ادروائز اتھارٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اب ایک سوال آپ سے کوئی پوچھے کہ ریاست کیا ہے، تو آپ کو ریاست آرٹیکل 7 اس کا جواب دیتی ہے، آرٹیکل 7 اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے پوچھے پارلیمنٹ کیا ہے، تو پارلیمنٹ کا جب آگے اسپیسیفک کویسچن آئے گا، جب ہم ان اسپیسیفک آرٹیکلز تک پہنچیں گے تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صدر پاکستان، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، یہ 3 ادارے ہیں جو پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی، پریزیڈنٹ اور سینٹ آف پاکستان، یہ 3 ادارے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے جن کے بارے میں کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ تو یہ اہم چیزیں تھیں آرٹیکل 8 کے حوالے سے، جو ریاست کا کنسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور پھر ہم جب آرٹیکل 8 کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے پھر کافی ڈیٹیل میں چیزیں ہیں آپ کو بتانے والی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 8 وہ پہلا آرٹیکل ہے ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں۔ پہلے میں آپ کو فنڈامنٹل رائٹس بتاؤں گا کہ فنڈامنٹل رائٹس کون سے ہوتے ہیں، اور پھر ہم آرٹیکل 8 پر بات کریں گے، اور آرٹیکل 8 کی جو تفصیلات ہیں پھر ان کو ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو ساری چیزیں ہیں ان کو لے کر چلیں لیں گے۔ اب جو آرٹیکل 7 ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے جو وی لاگ ہے اس میں ہم بات کریں گے آرٹیکل جو 8 ہے۔ آرٹیکل 8 میں انشاءاللہ ہم پھر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو شروع کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔